तो हेलो पिलाने गत क्लास रे आमे आलोचना करथिले सेट 1 ए क्लास रे आमे आलोचना करबा सेट 2 आ परवर्ती क्लास जो देखिन जा प्लेलिस्ट को जाई वीडियोटा देखि नबो। ओके बेसी देरी करबानी आरंभ करबा सेट 2। ओके तो प्रथम क्वेश्चन जोटा एमसीक्यू हमर रहि जिवो 20 रु 20 रखिबा चेष्टा करंतु कार केते रहिला कमेंट बॉक्स कमेंट करंतु पिलाने। ओके जो शिक्षा खाद्य वस्त्र और बासगृह सह जड़ित ताको क्यों शिक्षा कहुए मौलिक शिक्षा कहुए ना पूर्णांग शिक्षा सार्वजन्य ना अनिवार्य शिक्षा कौटा तो सठिक आंसर हो मौलिक शिक्षा। ओके आगे बढ़ा नंबर 2 भाभी किए सत्यवादी वन विद्यालय प्रधान शिक्षक थे किए थे प्रधान शिक्षक उत्कल गोपबंधु दास पंडित नीलकंठ दास आचार्य हरिहर ना पंडित गोदावरीश मिश्र किए थे ये कौन कौन प्रधान शिक्षक किए थे आचार्य हरिहर थे। ओके किए आचार्य हरिहर। ओके सी पिला सहित प्रथम व्याकरण टैक्स लिखी किए लिखी प्रथम व्याकरण पंडित गोदावरीश मिश्र उत्कलमणि गोपबंधु दास ना आचार्य हरिहर ना पंडित नीलकंठ। यहाँ क्वेश्चन एग्जाम पढ़े पे किए किड़ा आचार्य हरिहर यहाँ भी लिखी सी कौन व्याकरण विभाग आचार्य हरिहर दुईटा अच्छे मेन इंपोर्टेंट तो दुईटा को आप नोट कर पकातु यहाँ आउ जो सठिक आंसर जना अच्छी तो कमेंट करूँ आगे जोटा अच्छी। ओके नियम तो किए शिक्षार संज्ञा शरीर मन आत्मा उपर सामान गुरुत्व देते किएटा सब जानते किए महात्मा गांधी। ओके आगे बढ़ा रूस कहते दुर्बलता गहित कार्यर जननी जड़े शिक्षक को कि वार्ता दूची रूस कहते दुर्बलता गहित कार्यर जननी जड़े शिक्षक क्यों वार्ता दूची ना शरीर विकास कर ना हृदय विकास कर ना मनर विकास कर ना आत्मार विकास कर यहाँ कौटा ना कौ कौन दुर्बलता सहित कार्यर जननी यहाँ कौन कौटी ना मनर विकास करवा। ओके कौन मनर विकास कर सठिक आंसर। ओके आउ एफ रहा सर्व भारतीय शिक्षा सम्मिलनी 1937 किए निजर शिक्षानीति स्थित करते किए किए करते गोपाल कृष्ण गोखले डॉक्टर जाकिर हुसैन मोहनदास करमचंद गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल किए किए ना मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी। ओके आगे बढ़िया शिक्षण प्रसंग रे क्यों उक्ति ठीक शिक्षक एक आचरणगत सामाजिक परिवर्तन शिक्षण एक स्वयंवाचक आचरण शिक्षण परिपक्वता को बुझाए शिक्षण अल्प बहुत चिरस्थायी आचरणगत परिवर्तन कौटा ना शिक्षण आचरणगत सामाजिक परिवर्तन प्रथम हो आंसर। ओके ए आई हो 0। ओके एच रहा जिते बड़े जड़े छात्र ज्ञान अर्जन करने शिखा उत्साह निए ता कि प्रकार प्रेरणा चला आंत अभिप्रेरण ना बाह्य ना पुस्तक ना उपलब्धि तो सठिक आंसर कौन हो आंत अंत। ओके अंत अभिप्रेरण ता मन उठे ना शिक्षा अर्जन करने निजे उत्साहित हुए तो यहाँ अंत। ओके आ कि मोटिवेशन बा कि बाह्य मिलनी से अंत। ओके अभिप्रेरण। ओके आई को आत्म संशोधन निमित्त सूचना और अनुभूति वस्तुनिष्ठ भाव में शीर्षण करने सामर्थ्य कौन बुझा जाए ना सृजनात्मक चिंतन ना समालोचन चिंतन ना आत्मसंचन ना समस्या समाधान कौटा यहाँ कौटा आंसर हो समालोचना चिंतन। ओके आगे बढ़ा तुमको चिंता करी समस्या समाधान करिबारे जो शिक्षण तत्व साहाय्य करे ताहा हेउची कोटा ताहा हेउची शास्त्रीय अनुबंधन अंतर्दृष्टि शिक्षण ना पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण ना प्रदर्शन प्रमाण शिक्षण कौटा कौटा पिला कौटा पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण। ओके आगे बढ़ा कौटा ये अच्छे के ज्ञान संरचना कौन ज्ञान संरचना कौन पिला माने एक नंबर शिक्षार्थी परिवेश को अर्थ निर्णय करे ना शिक्षार्थी शिक्षण पाए शिक्षकर उपर निर्भर करे शिक्षार्थी सूचना गुड़िक मुखस्थ करे शिक्षार्थी निजर पितामाता ठारू शिखे कौन हम यहाँ शिक्षार्थी कौन
ପରିବେଶ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ସେ ପରିବେଶ ଶିଖେ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ସେ ପରିବେଶ ଶିଖେ। କ'ଣ ହେବା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆଇ। ଓକେ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି କୁହ? ଅନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏଇଟା ହେବନି। କେଉଁଟା ହେବ ତୁମେ କହିବ? ଓକେ, ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ପରିପକ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ଓକେ କେତେ ନା ଆଇଭି ଆନ୍ସର୍ଟା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଡେସ୍କ ଭାବେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ଏଟା ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଓକେ, ଧାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ନା 21 କ-ରେ ଅଛି। ଓକେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା? ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। କେଉଁଟା? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଓକେ, କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳିତ ହୁଏ? କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ, ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖ, ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ? କେତେ? ଜୁନ୍ 5। ଓକେ, ଜୁନ୍ 5 ମନେ ରଖିପାର, ମନେ ରଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। 100% ପଡ଼ିବ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଓକେ, ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଡେସ୍କ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଓକେ, ଶହୀ ପିଲାମାନେ ଧାରା କେତେ ଅଛି ନା ଧାରା 40ରେ ଅଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର। କେଉଁଠି ଅଛି ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍? ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଟିକେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କର। କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଧାରା 45ରେ ଅଛି ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି। ଧାରା 21ର କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଜାଣିଛ କିଏ? ଓକେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଟିକେ କୁହ। ମୁଁ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନି। ଓକେ, ଭଲସେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତା ଚଳିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କେଉଁଠି ଥିଲା ଆମେ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଇଟା ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା କ୍ୟୁ। ମନେକର 12 ବର୍ଷ ପିଲାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ନାଁ ଲେଖାଇବା ପଡ଼ିବ? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇଟା ନା ଶିକ୍ଷା ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କେତେବେଳେ ନା 12 ବର୍ଷରେ। ସେ କେଉଁଠି ଲେଖିବ ନା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖିବା ଜରୁରୀ। ଓକେ, ତୃତୀୟ ହେବନି, ପଞ୍ଚମତ ହେବନି, ଏଇଟା 12 ବର୍ଷ ହିସାବ କର ପିଲାମାନେ। ଓକେ, କାଲକୁଲେଟର କରିକି ହେବ। 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଲେଖାଉଛି ତ କେତେ ହେବ? 5 ବର୍ଷ ଲେଖୁଛି, ପ୍ରଥମ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ, ତୃତୀୟ, ତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ନା 7 ବର୍ଷ। 7 ବର୍ଷ କ'ଣ ସପ୍ତମ ପଡ଼ିବ ନା? ଓକେ, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମୋଟାମୋଟି ଜୋତା ଆକାର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ମାପକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବିବା? କେଉଁଟା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟମ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର କହିଲାଣି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହିଁ କେଉଁ ବିଷୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? କେଉଁଟା? ଯେତେବେଳେ ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ବା କ'ଣ ବେଲେ କରିବାକୁ ଚାହଁ, କେଉଁ ବିଷୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ନା ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ନା ଶିକ୍ଷା, ନା ଗଣିତ, ନା ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ନା ମନୋବିଜ୍ଞାନ? କେଉଁଟା? ନା ଏଠି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେଇଯିବ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏଠି ଆସିବ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିତରଣରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଲବ୍ଧ ଥାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା କେଉଁ ମାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିତରଣର ମାତ୍ରାଧିକ ବା ଅଧିକ ଥାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା କେଉଁ ମାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତ ଏଇଟା ଗରିଷ୍ଠକ ହେଇଯିବ, ଗରିଷ୍ଠକ। ଓକେ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଗରିଷ୍ଠକ। ତ ପିଲାମାନେ 20ରୁ କେତେ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା 20ରୁ 19 ରହିଲା ନା କାହାର 20ରୁ 20 ରହିଲା? ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଏକା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ର ସହିତ। MC ଡିସ୍କସନ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ 2। ଆଉ ଯିଏ 1 ଦେଖିନ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବ। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।